The bond between humans and dogs started thousands of years ago, with a history based on mutual benefit and companionship. Ikatan antara manusia dan anjing dimulai ribuan tahun yang lalu dengan sejarah berdasarkan saling menguntungkan dan persahabatan. As two species that coexist in harmony, the journey from wolves to the lovable canines we share our homes with today is a fascinating tale of evolution and friendship. Sebagai dua spesies yang hidup berdampingan secara harmonis, perjalanan dari serigala hingga anjing mengemaskan yang kita tinggali bersama saat ini adalah kisah menarik tentang evolusi dan persahabatan. The story begins when humans were still hunter-gatherers. Wolves, the ancestors of modern dogs, roamed freely, hunting in packs and scavenging for food. Ceritanya dimulai ketika manusia masih menjadi pemburu pengumpul. Serigala, nenek moyang anjing modern, berkeliaran dengan bebas, berburu secara kelompok dan mengais makanan. At some point, a symbiotic relationship emerged between early humans and wolves. The wolves that were less aggressive and more tolerant of human presence found themselves with a consistent source of food from the scraps left behind by humans. Pada titik tertentu muncul hubungan simbiosis antara manusia purba dan serigala. Serigala yang kurang agresif dan lebih toleran terhadap kehadiran manusia mendapatkan sumber makanan yang konsisten dari sisa-sisa makanan. Over time, this connection evolved beyond just coexistence. Humans began to recognize the advantages of having wolves as hunting companions. Seiring berjalannya waktu, hubungan ini berkembang lebih dari sekadar hidup berdampingan. Manusia mulai menyadari keuntungan memiliki serigala sebagai teman untuk berburu. Wolves, with their keen senses, speed, and pack mentality, proved invaluable in tracking and bringing down prey. This collaboration increased the success of hunts, providing both species with abundance and safety. Serigala dengan inderanya yang tajam, kecepatan dan mentalitas berkemas terbukti sangat berharga dalam melacak dan menjatuhkan mangsa. Kolaborasi ini meningkatkan keberhasilan perburuan, menyediakan makanan dan keamanan bagi kedua spesies. As humans transitioned from nomadic lifestyles to settled agricultural communities, the relationship with wolves deepened. Ketika manusia beralih dari gaya hidup nomaden ke komunitas pertanian yang menetap, hubungan dengan serigala semakin mendalam. That were more sociable and less aggressive were more likely to integrate into human communities. This natural selection process paved the way for the first steps of domestication. Serigala yang lebih ramah dan tidak terlalu agresif cenderung berintegrasi ke dalam komunitas manusia. Proses seleksi alam ini membuka jalan bagi langkah pertama domestikasi.
The earliest evidence of intentional dog domestication dates back around 14,000 to 17,000 years ago. Bukti paling awal dari domestikasi anjing yang disengaja berasal dari sekitar 1400 hingga 1700 tahun yang lalu. Archaeological findings suggest that humans played an active role in the breeding of wolves with specific traits, leading to the emergence of the first domesticated dogs. These early dogs served various roles, from hunting partners to guards and companions. The symbiosis. Temuan arkeologis menunjukkan bahwa manusia berperan aktif dalam pengembangbiakan serigala dengan ciri-ciri tertentu yang menyebabkan munculnya anjing peliharaan pertama. Anjing-anjing ini memiliki berbagai peran, mulai dari mitra berburu, bisa sebagai penjaga, bisa juga sebagai sahabat. Between humans and dogs continued to strengthen as both species benefited from the relationship. Simbiosis antara manusia dan anjing terus menguat karena kedua spesies mendapat manfaat dari hubungan tersebut. Dogs offered protection, assistance in hunting, and companionship. In return, humans provided dogs with a stable source of food, shelter, and care. Anjing menawarkan perlindungan, bantuan dalam berburu, dan persahabatan. Sebagai imbalannya, manusia juga memberi anjing sumber makanan yang cukup, tempat berlindung, dan perawatan yang stabil. This mutual reliance created a deep emotional connection, laying the foundation for the unique bond that we share with dogs today. Saling ketergantungan ini menciptakan hubungan emosional yang sangat mendalam, meletakkan dasar bagi ikatan unik yang kita miliki dengan anjing saat ini. Throughout history, dogs have held a special place in human societies worldwide. Sepanjang sejarah, anjing mempunyai tempat khusus dalam masyarakat manusia di seluruh dunia. They became not just utilitarian partners, but also symbolic figures in folklore, mythology, and religious beliefs. Mereka tidak hanya menjadi mitra utilitarian, tapi juga tokoh simbiosis dalam cerita rakyat, seperti mitologi dan keyakinan agama. From ancient Egyptian mythology to Greek mythology and so forth, dogs have left a definitive mark on human culture. Dari mitologi Mesir kuno hingga mitologi Yunani dan seterusnya, anjing telah meninggalkan jejak yang pasti dalam kebudayaan manusia. In the contemporary era, the role of dogs has expanded beyond utilitarian purposes. Dogs became family members, providing emotional support, unconditional love, and joy.
Di era kontemporer, peran anjing telah berkembang melampaui tujuan utilitarian. Anjing menjadi anggota keluarga, memberikan dukungan emosional, cinta tanpa syarat, dan kegembiraan. Their keen senses and trainability have also led to their involvement in various roles, including therapy, search and rescue, and assistance for individuals with disabilities. Indra tajam dan kemampuan mereka untuk dilatih juga menyebabkan keterlibatan mereka dalam berbagai peran, termasuk terapi, pencarian dan penyelamatan, dan bantuan bagi individu penyandang disabilitas. The story of how dogs became humans' best friends is an extraordinary journey of coevolution and shared history. Kisah tentang bagaimana anjing menjadi sahabat manusia adalah sebuah perjalanan evolusi dan sejarah bersama yang luar biasa. From the wild ancestors of today's domestic dogs to the beloved companions we love so much, the bond between humans and dogs is a testament to the power of collaboration and friendship across species. Dari nenek moyang liar anjing peliharaan saat ini hingga sahabat tercinta yang sangat kita cintai, ikatan antara manusia dan anjing merupakan bukti kekuatan kolaborasi dan persahabatan antar spesies. As we continue to share our lives with these incredible creatures, the legacy of this unique relationship will surely endure for generations to come. Saat kita terus berbagi hidup dengan makhluk luar biasa ini, warisan dari hubungan unik ini pasti akan bertahan hingga generasi yang akan datang.